Bonjour les amis de Nice. Nous sommes à présent dans l'atelier de l'artiste plasticien et sculpteur Mauro Martoriati, qui va avoir à la fin du mois d'août une grande exposition rétrospective au Magazzino 26 du Porto Vecchio de Trieste. Alors, en avant-première, pour les amis de Nice, je voulais lui faire une petite entrevue parce que vous le connaissez déjà. Il a fait partie de l'exposition collective de 2017, Trieste, ville charnière, ville frontière, qui s'est tenue au théâtre Garibaldi du Consulat général d'Italie. Adesso rapidamente in italiano, buongiorno Mauro, grazie di aver accettato questa mini intervista alla vigilia praticamente della tua mostra personale che si terrà al Magazzino 26 di Trieste. Gli amici di Nizza ti conoscono già perché eri venuto alla mostra collettiva Trieste Cerniera, Trieste Città Frontiera nel 2017 al Consolato d'Italia. Allora, avresti la gentilezza di dirci in poche parole il tema della mostra, il luogo e anche, mi pare che hai fatto anche una scultura per questa mostra, se puoi dirci qualche parole a questo Il proposito. titolo è esattamente Bora e Tergesteo ed è dedicata a quest'opera, una scultura da 3,5 metri, dal peso di 700 kg, molto colorata, molto viva, è dedicata a una delle storie più importanti di Trieste nella sua mitologia, appunto Bora che è il vento e Tergesteo che è il suo amato. Tutto questo farò questa mostra al Magazzino 26 il 27 di agosto, dove all'interno dello spazio interno esporrò comunque una gamma di opere che riguardano i 6-7 anni del lavoro qui a Trieste, ma che non esprime esattamente la città, esprime solo i miei viaggi o le mie idee. Ma solo quella che verrà posta fuori sarà l'opera dedicata a Trieste. Grazie. Alors je résume rapidement en français. Donc c'est une exposition rétrospective dont le thème est la légende de Bora et Tergesteo. Bora étant le vent très très puissant qui souffle à Trieste et qui caractérise également la ville. Et pour cela, Mauro a réalisé une sculpture en deux éléments. L'un est la Bora, l'autre est Tergesteo, avec également des mouvements cinétiques sur cette sculpture qui pèse un total de 700 kg. 700 kg. Et elle sera donc exposée en dehors du bâtiment du Magazzino 26. Elle est représentative de la ville, mais l'exposition, elle porte sur les 6-7 dernières années que Mauro a passé ici à Trieste et représente surtout son monde intérieur, ses voyages. En fait, c'est une rétrospective de sculpture et également de peinture. Allora, senza tornare sulla tua lunga e feconda attività artistica, Mauro, volevo chiederti di dirci qualche parola sulla tua relazione artistica con il maestro Schifano quando vivevi a Roma, perché mi sembra che sei stato sia lo suo studente e anche il suo collaboratore. Ti chiedo questo perché al momento a Nizza c'è una grande mostra sull'arte italiana dell'anno 50 all'anno 75 nel museo Mamac, il museo di arte moderna e contemporanea, e mi è piaciuta questa coincidenza felice tra lo svolgimento di questa grande mostra a Nizza e l'apertura prossima della tua personale a Trieste. Dunque, se puoi dirci qualche parola anche su questa figura dell'arte italiana e della tua relazione con lui. Sì, diciamo che è stato un personaggio di punta che mi ha dato il modo di comprendere che cos'è il mondo dell'arte. Erano tanti altri artisti all'epoca, era l'inizio della terza avanguardia con Achille Ippolito Oliva e loro erano già, Mario Schifano un artista internazionale.
le sue capacità sia pittoriche ma anche capacità di imprenditore che poteva spiegare che cos'era l'arte anche attraverso fuori dall'arte. Allora per questo noi, un gruppo di giovani, quando eravamo raccolti dal maestro per lavorare alcune notti o qualche settimana, alcune volte su delle opere che lui ci preparava nel suo atelier e noi impostavamo i primi principi delle opere maggiori. Poi successivamente il maestro le rifiniva e le toccava, insomma. Però l'azione di quell'uomo là, di quell'artista, mi ha sempre colpito. Cioè, c'era tanta pittura all'epoca, valeva tanta pittura, ma lui questa capacità di forza, come si esprime anche con i colori o con i tubetti o con tutta la materia, ecco, era proprio l'identità di un uomo capace di trasformare il sogno in realtà. Ecco. Grazie. Alors, je vais essayer de résumer en quelques paroles la question et la réponse. Donc, la question, c'était, nous n'allons pas reprendre ici toute l'activité très féconde de l'artiste Mauro Martoriati, mais je voulais lui demander de nous dire quelques mots sur son rapport avec le maître Schifano, qui a été à la fois son maître et avec lequel il a collaboré. Et je le dis parce que j'ai trouvé une coïncidence très heureuse entre l'exposition qui se tient pour l'instant au MAMAC, Vita Nuova, et qui retrace l'activité artistique italienne de 1950 à 1975, et la coïncidence donc avec l'ouverture prochaine de l'exposition personnelle de Mauro. Mauro nous dit qu'il a été toujours très impressionné par le maître Schifano, non seulement impressionné par sa capacité artistique, mais aussi par son talent d'entrepreneur. Il arrivait très bien à transposer l'art dans le monde qui n'était pas le monde artistique. Il arrivait très bien à l'exprimer, à l'expliquer. Et c'était l'époque où il y avait énormément d'artistes. La vie artistique de Rome était très très active, il y avait beaucoup d'artistes. C'est ce qu'on appelait la période de trans-avant-garde. Et alors, le côté assez intéressant et parfois un peu cocasse aussi de ce maître, c'est qu'il demandait à ses disciples, dont faisait partie Mauro, de commencer les toiles, donc d'en faire les ébauches, de préparer les fonds, et plus que les fonds, et après, lui, il y mettait sa patte de maître peintre. Voilà, et ce que Mauro a toujours apprécié chez lui, c'était cette forte matérialité, avec les tubes de peinture, les couleurs très fortes, et ce qu'il aimait, c'est qu'elle arrivait à transformer le rêve en réalité a travers son art. Se permetti Mauro, prendo ancora un momento del tuo tempo, so che sei molto occupato e anche stanco perché hai appena contribuito a far scendere la scultura dall'altipiano al porto di Trieste. Volevo solo chiederti se ci puoi dire due parole sulle tue esperienze fuori di Roma, forse all'estero, a Parigi, non lo so, dove sei stato et quello che ti ha colpito di più. Je demande à Mauro de nous dire quelques mots, on l'excuse parce qu'il est très fatigué. Il vient de contribuer à faire descendre cette statue monumentale, cette sculpture de l'altipiano jusqu'au port de Trieste. Et je voulais lui demander de dire quelques mots sur ses expériences aussi en dehors de Rome. Ecco, tutto tuo, Mauro. Sì, durante tutti gli anni del mio lavoro creativo, così non è stato solo l'incontro a Roma, con tanto che ho lavorato tra gallerie e il mondo artistico, ma poi mi sono trasferito anche per qualche tempo a Madrid, dove ho potuto lavorare con artisti contemporanei, dove era nato subito un certo tipo di feeling e che era in grado di sentirci uguale, stesse capacità le sentivo con gli spagnoli. Poi c'è stato un periodo a Parigi, ma ero molto attento, ho fatto anche delle mostre importanti a Parigi, ma il lavoro facevo piccole cose in una maniera molto contenuta. Poi anche ultimamente ho lavorato un po' a Berlino, mi sono dedicato a qualche opera, avevo preso conoscenza con degli artisti o con dei curatori, ma è tutto finito al momento della pandemia, adesso stanno riaprendo i contatti e vedremo in seguito. Sì, quello che è stato, comunque non mi sono mai fermato in un posto, ho vissuto e proprio per questo, quando mi sono spostato anche da Roma, fuori da Roma, ad Anguillara, anche lì ho realizzato
un'opera monumentale, sempre in metallo, un'opera da 5 metri che pesa una tonnellata, eccetera, sempre a riguardo della città, sempre a riguardo dei luoghi. Cioè mi piace spaziare per le mie idee, ma poi fare degli omaggi nei posti, nei luoghi dove vivo, insomma. Grazie. Alors, il nous explique, Mauro, qu'évidemment, il a beaucoup voyagé. C'est un peintre un peu migrant, mais il a toujours eu une relation très étroite et très forte avec le lieu où il peignait. Donc, après Rome, il s'est déplacé à Madrid et là, il a eu une très bonne syntonie avec les artistes contemporains espagnols. Puis, il a vécu et travaillé aussi à Paris, mais à Paris, il était plus, disons, modeste, plus discret. Il travaillait d'une façon très personnelle et très contenue. Une période à New York aussi, où il a eu contact avec des sculpteurs importants. Et il termine en disant que, par exemple, il s'est déplacé de Rome à Anguillara, qui est une localité sur un lac, sur le lac de Trasimeno. Non, pardon, sur quel lac? Bracciano. Pardon, sur le lac de Bracciano, où il avait réalisé également une sculpture monumentale, parce qu'il aime la consacrer à la ville, il aime se sentir présent et ancré dans un lieu. Et ces sculptures signifient cela aussi. Et ensuite, il a eu une période à Berlin qui venait de commencer avant le premier confinement et qu'il a l'intention de poursuivre dans les années qui viennent. Voilà, l'axe Trieste-Berlin maintenant. È un po' l'asse Trieste-Berlino, allora. Sì, E speriamo di vederti a Nizza anche. Et nous assolutamente, espérons le lo spero. revoir également à Nice. Voilà, grazie Mauro, merci Mauro. Alors je vous recommande pour vous qui êtes à Nice d'aller voir cette magnifique exposition Vita Nuova et évidemment pour ceux qui sont à Trieste de ne pas manquer l'inauguration à la fin du mois d'août de l'exposition personnelle de Mauro Martoriati au Magazzino 26 du Porto Vecchio. Exposition qui durera jusqu'au mois de septembre. Fino a quando l'esposizione? 25 di settembre. Voilà, une exposition qui durera jusqu'au 25 septembre. Voilà, amici italiani, avete capito, se siete a Nizza andate a vedere Vita Nuova, se siete qui a Trieste non mancate l'esposizione del nostro amico, il grande scultore e artista, pittore anche, Mauro Martoriati. Grazie.